दोस्तों एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज राजमा बना रहा हूँ। राजमा जो दाल होता है, छिलका वाला दाल, वो वाला दाल बना रहा हूँ। तो मैंने भिगा के रखा था कल रात को, तो आज 2-3 सीटी मारूंगा। 2 या 3 सीटी मारने के बाद पूरा मतलब पिघल जाएगा वो। फिर उसके बाद वो करूँगा, छौंक लगाऊंगी। तो दोस्तों ये रहा, मैंने राजमा जो भिजा दिया था, ये रहा। इसमें हल्दी डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया और मिर्ची डाल दिया। तो बाकी मसाला जब छौंक लगाऊंगा तब डालूंगा। इसमें अभी सीटी मार लूँगा। अभी इसमें अभी नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, मिर्च पाउडर डाल दिया और धनिया का पाउडर डाल दिया। अब सीटी लगाऊंगा दोस्तों। বন্ধুরা, এই যে রাজমা সিদ্ধ করতে বসেছিলাম, এই যে রাজমা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে আমার মশলা তৈরি হয়ে গেছে, এটা নিজে হাতে তৈরি করি মশলাটা। আর এই যে ছৌঁক লাগাবো বলে পেঁয়াজ টমেটো ফ্রাই করে নিচ্ছি। ভাত বসিয়ে দিয়েছি। টমেটোটা সিদ্ধ হবে, একটুখানি হালকা একটা নুন ছড়িয়ে দিচ্ছি। টমেটো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এবার ছক লাগিয়ে দেবো। এবার হয়ে গেছে, ছক লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়ে এবার ফুটিয়ে নেবো। এই এবার কড়া বসে গেল আবার। বন্ধুরা, যেটা পেঁয়াজ টমেটো কষে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি। এই যে এবার
আগে সিটি মেরে নিয়েছি, সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার একটু ভালো করে ফুটে গেলে তারপর দিয়ে দেবো। এখানে ভাত হচ্ছে, এই যে ভাতের সিটি এসে গেছে। দেখি জিনিসটা কেমনি বানিয়ে, আজকে অন্যরকম করে বানিয়েছি। चलो बंधुरा एबार रखी, एबार टाटा बाय बाय। आज खाना पकाऊंगा ऐसा